बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ज़मूंग द ननने वीडियो टॉपिक दे नाउन और दा ज़मूंगा पार्ट 1 दे पा रारावान नौरज़ो के बा पा नाउन बांधे मुंगा नोरे वीडियो गाने हम जोड़ाओ नो दा फ्रेश लर्नर द पारा दे यानी द नवयो द को द पारा दे पा आसाना पख्तो जबा क्यों दा वीडियो तर आखिरा पूरा गुरे और जमा द यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्किल्स दर सरा हम सब्सक्राइब कर नोराजी के खपल क्लास स्टार्ट करूं नाउन दा इंग्लिशी जबे यो डेर मुहिम पार्ट दे औ अक्सर ला चुकुम द बिगनर स्टूडेंटान वे दा पा नाउन के कंफ्यूज कीगी औ दहागे वजह दावी चे दा फर्स्ट टाइम नाउन फेस कवी नो द नाउन माना दा पख्तो के नुम इसम यानी नुम या इसम ला पा इंग्लिशी जबा के नाउन वयली शी नो अवल खुदा कंफ्यूजन सना सा ख़त्म कई चे नामेता नाउन वयली शी औ ब्याये द टोलो ना सिंपल definition दा दे चे every name is called a noun. Every name is called a noun यानी हर नूम या इसम ता नाउन वयली शी तासो का उगोरे प दुनिया के दासी चीज बनी हुई च दहागा नूम नहीं नो द पारा every name is called a noun दा ये सिंपल definition दे आओ बल definition ये ब्या दा दे चे a noun is a word used as a name for person, place and thing. Noun da यो लफ्ज यो टकी कुमचे दनामे पतोर इस्तेमाली के द इंसानानो द पारा द जायुनो द पारा और द सीजुनो द पारा एटसेट्रा लका पा दे मिसालनो के जाहिद दा पर्सन दे यानी जाहिद दा नाउन दे खुदा पर्सन दे या गरल दा हम उस नाउन दे खुदा इस्तेमाली की दा पर्सन द पारा या दा एग्जाम्पल फादर हम नाउन दे खुदा इस्तेमाली की दा पर्सन द पारा उस राजे चे हागा नाउन उगुरु कुमचे द जायुनो द पारा इस्तेमाली गी लका पा दे मिसाल के स्कूल दा उस नाउन दे खुदा द प्लेस द पारा इस्तेमाली गी हम दगा से हॉस्पिटल दा हम नाउन दे औ दा इस्तेमाली गी द प्लेस यानी द जगह जे द पारा या जोहराबाद हम नाउन दे औ दा इस्तेमाली गी द जे द पारा have a look those example which use for things haga nouns kumche da seasono da para isteemali gi laka cheer da noun de khuda isteemali gi da thing da para da seas da para bal hum noun de aw da isteemali gi da seas da para yani seas de او هم دغه سے کا او کا تلیشی ټیبل میز دا هم ناون دی او استعمالی کی دا سیزنو د پارا اوس راځي چې د ناون په سنټنس په فکرو کې وکړم Let's look this example to point out noun. He is Ali. Here in this example Ali is a noun. Pade misal ke Ali the noun. The next example this is a car. Here in this example car is a noun. Pade example ke car the noun them. Next example the book is on the table. Here in this example book the hum noun there our table the hum noun there yani
په دې اگزامپل کې دوه ناون استعمال شوي دي book او table. She is a doctor. Here in this example doctor is a noun. په دې مثال کې doctor دا زموږ سره noun دی. milk, water, sugar, think, wood, etc. دا ټول noun دي. دا و زموږ د نننۍ ورځې کلاس. زه امید لرم چې د ستاسو با خوښ شوي. زما د یوټیوب چینل انګلیش سکلز در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تھینک یو.